जों অতবানার মিডিয়া রক যতন সাইমান কয়েকদিন রমই যে 17 তারিখ বসকান 17 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 সিবিএসই ni পরীক্ষা আমনানি থাংতং তাকলাইনো পুল্লা সিবিএসই ni যে মাধ্যমিক তে উচ্চ মাধ্যমিক হাই সেকেন্ডারি স্কুল কক রক বাসানো সাবজেক্ট ni যে পরীক্ষা আমনাবো থাঙ্গি দङ আবো এলাবংকা কথা বসলো পুল্লা পরীক্ষা তাকলাইন দङ একে যেহেতু পুল্লা সিবিএসই ni পরীক্ষা আং দङ আং গতনা সাই দङ গতনা তাঙ্গি তাম গতনা আংকা যেহেতু পুল্লা মাধ্যমিক পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আমনাই পুল্লা ni হয়তো না যাতে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুজাক কানকি পরবর্তী সময়ও যিনি রোমান স্ক্রিপ্ট ni যে ডিমান্ড যে মুভমেন্ট ক্লাই ফাইদমনি আবো অনেকটা ইজি নাই হিদিনা जों সিবিএসই ni মাধ্যমিক তে উচ্চ মাধ্যমিক ni যে কবরক বিষয় যে পরীক্ষা মান রোমান হরফ বাই সৈনানি সুযোগ রিজানান্ত হই আবো দাবি ক্লাই ফাইজা আগেনি সিমিলা একে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বো সুন্দর যতন সাইমাননর মিডিয়া কাবা নর দীক্ষা থাংনাই 12 তারিখ থাংনাই মাসনি 12 তারিখও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবনতই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যারা কারণ সিবিএসই তো ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম পড়নে রক আংসা কামনি নিউজ নরক বাই প্রেস মিডিয়া को সাকা ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম নি বড় বাংলা হরফ বাই সুইমানিয়া কাজে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সৈনানি বাগে সুযোগ মানত ও রিকোয়েস্ট নবো উল্লেখ খালাইনো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বব সরকারি তরফ থেকে সিবিএসই না সিটি শিক্ষা সমস্যা কাই ওরসে তাবুব আছিথিনি রিপ্লাই মাইয়াকো ও ভাগো কসারতা মংখা ঘটনা টিবিএসই ni কোনো সমস্যা ফাইমানিয়া টিবিএসই বাংলা বাই রোমান দুইটা বাইনো সুই ফাইতো মানে হঠাৎ ক্লাই কনে কসার ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে প্রেসিডেন্ট ব সাকলাই রিকা আগে যেমন সৈতো মানে বাংলা বাই রোমান আবো তাবো এলাওং ইয়াওই শুধু বাংলা হরফ বাই কক বরং সৈনানি বাগিসে অনুমতি রিজাক নাই শুনে ব ইনভেজিলেটর রংনি মিটিং ও সাকলাই রিকাই আবো নিউজ ফোকাস থামানি পরে আবো নিজে জটিলতা যে সমস্যা তৈরি মানে আরন থেকে না সূত্রপাত প্রথম চিনি কক বরংনি মুভমেন্ট যেন তো মানে আবো সিবিএসই নো তুই জমানছে কনি কসারা টিবিএসই ni প্রেসিডেন্ট ও কক সাইরি মানে পরে সিবিএসই ni মুভমেন্ট আবো ইয়াং ও টিবিএসই বকাকো তারনি থাকা কাজেই আবো তাবো কতর একটা সমস্যা তৈরি হই থাক মানে সঞ্চতন সাইমন বন্তন রকম লেখা কে অবনতি পরিস্থিতি ইয়াং পরীক্ষা গালাই ফাইমানি গুনো সুং তামুকা বিজেপি আইপিএফটি বিশেষ করে বিজেপি ni চিনি সভাপতি মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য জি ব জরুরি মিটিং রিংকা আইপিএফটি বাই বিজেপি ni যে নেতৃত্ব বর্গন থাংনাই 10 তারিখ সানজা জরা সানজা 8টা সময় তিনি জিষ্ণু কর্তানি নগ মিটিং রিংকা মিটিং ও দীর্ঘ মিটিং আলোচনা মানে পরে আফ্রো যা পারে जों চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট ni পক্ষে তাঙ্গি চেনসা আবনো ব্যাখ্যা ক্লাই ইনি রোমান স্ক্রিপ্ট ni অগ্রক ল্যাঙ্গুয়েজ ni অ্যাক্ট রুলস ব্যবহার ন যাচ্ছে কে সিবাই শুক্র হয় जों সাইখানারি মানে পরে যতন মানগাও ঠিক নতন নাই রাজীব ভট্টাচার্য জি জিষ্ণু দেববর্মা সহ ক্লাই চিনি পুরা আইপিএফটি তাই জনজাতি মোর্চা বিজেপি ni টিম আর হয়তো প্রতিনিধি থাঙ্গি जों চিফ মিনিস্টার ni আরো থাঙ্গি ওই লেখা যে চারাই রকমই একটা চারাই রকমই ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট থাকত বনে বাগে এই যে বোর্ড ni প্রেসিডেন্ট যে কক সাইরি মানে তিনি কাইসা খানা কাইসা কক উল্টা পাল্টা সাই টকা আবনো কাইসা বিবৃতি লিও আগিনে হাই কেন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট দুইটা বাইনো যাতে কক ব্রক সৈমানন্তই আবনো চিফ মিনিস্টার
हस्तक्षेप खालायो आबोनि समस्या समाधान खालामनो चेष्टा नाथों होनना जों रिक्वेस्ट खालायखा बा पोसाका जोंनो जे सीबीएसई तो आनि एक्टियारनि बायरे आं बरंनो चिठी बसिखा किन्तु आबोनि रिप्लाइ फायाखौ इसा माना सिंना अबोनि परे जों प्रेस मिट ब्लग बुखलायखा प्रेस नर बाय कक सालायखा तरि गरि टाइम जिनो 11 तारिख फेब्रुवारी 2024 बो ताइसा चिनि चीफ मिनिस्टर रिंगै जोंनो साका जे ताबो रिप्लाइ फायाखौ ताम खायनाय आप्रो जों जतनो रिक्वेस्ट खालायखा टीबीएस जेहेतु निनि फेभारो तंचिनि राज्यनि आन्दारो दंगो अन्तत त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एडुकेशन नि क्षेत्रे बांला बाय रोमान हरफ दुइटानो सैमाननाय कक बरफनो ओ कक अन्तत किसा घोषणा खालाय दिदि कन्फर्मेशन दिदि हिनि रिक्वेस्ट खायजा मानि परे 12 तारिखो जिनि रिक्वेस्ट नारगि बीजेपी आईपीएफ तिनि जुथ टीमनि रिक्वेस्ट नारगि तिनि जिनि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अंतत त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एडुकेशन नि जे माध्यमिक तय उच्च माध्यमिक परीक्षा को कबरनो रोमान तय बांग्ला हरफ जे जानजाना हामजामानि बाय सैमान नै साखलाय मानि बागै बनसुं चिनि दलनि तरफ থেকে অন্তত কিছুটা সমস্যা সমাধান মানি বাগে বনসং পাইপ্লাই হামবাই দিদানি বাগিনো जोंनर मते प्रेस मिटरिं जाका बनि लगे लगे जों तेबो जों धन्यवाद दिदान मुसुङो कारण जों सिरिज टक आलोचना का ओ आलोचनाव माननीय श्रीयुक्त राजीव भट्टाचार्य जी बीजेपी नि सभापति बपुल्यावास बिथांगे कबरनि बेफार साइका सा कोनो कमिटी गठन खायना नांगिया समाचरण कमिटी पवित्र सरकार कमिशन गठन खाइलां थांबानो परे बरंनि रिकमेन्डेशन बायनो जथेष्टताय आलादा कोनो कमिटी खालायना नांगिया सा नों डाइरेक्ट एमेन्डमेन्ट टुबुय नों पास खालायसिदि आंनो नागि बसाका आको किन्तु बचनो ताम साका नरतो एलाइ पार्टनार चिनि नरतो चिंबाय नों बखा मिलियो किन्तु त्रिपुरा मता जारा बिरोधी तमनाय र बर कमिटी गठन खायदि ने आनि और साइक्लां मानि भागे आं कमिटी गठन मा खालायखा आनो सावा आं गुर बिरोधी जाखंसिम आं डाइरेक्ट सरासरि चीफ मिनिस्टर साजा कमिटी गठन बाद खायसि दे पवित्र अब पश्चिम बंगनि से मासाबि बिनि सिलाय और काहाम ताइ सिने बरक रै बिनि अमनस बेस खालाय जों आगु मानि तखा रिपोर्ट सबमिट खायजा खंखे ताइ तामनि कमिटी बा ता बरक सानखा लखम जों खालाय मानिका ताबुक आं साइतंगो ए जे कमिटी आबनि कोनो दरकार करे ए सब कमिटी न सबाय दिदि आं ताबुक दाबि खेमिया आबन केबो आं साइसि फैजा जागा आईपीएफ तिनि तरफ থেকে जों साइ काबुजा आपति कोनो कमिटी कमिशन गठननि कोनो दरकार करे दुइ मास सिगां साइ फैजा नरो जदि বিশ্বাস खायगोन नरो आंगा मेमोरेन्डाम लिखित मेमोरेन्डाम आदिके जे सैजाक दं आं या फैरन नरो जाना काছে कपि आं सुदु बुखु पाइसै आं कोनो जागा आं जे साइ माने अब कपि सहतनो चीफ मिनिस्टर कमिटी कोनो नांगिया डाइरेक्ट अब बाय खायछि देनि छि माने आ कपि नरो आं दिबन ए कमिटी अब आनि थानि कोनो मूल्यहीन गुरुत्वहीन आरो बिसिं ताबु सब तो गन्डगोल फानागिरि माने परे तो अब तेबो जाबो तंनानै उसिजा अब चिनि तरफ থেকে दाबि गतंनाय आ साजिजन आगे থেকে जों बिजा सर ताबु लाइथां जाक खालाबो जों नुखा घोषणा अब भार्बेल घोषणा अगुजा आं नते सबाय डिटेल्स आवनो एकदम कम समय भार्बेल घोषणा पानो अब कोनो प्रॉब्लेम गला उने बसरनि बागे एतो दिन एतो बसर जतन भार्बेल बायनो चलि दङ कोनो नोटिफिकेशन न भरिया गो ताक्स जरा आगे बांग्ला बाय रोमान बाय सिगि माने बिना नोटिफिकेशन बबनो बेस खालायो आं या पंग थांगो सब समय उ एक रुल्स बांग्ला रोमान हनि साजागलियानि गुनै जाय पारे जानजानि बे चलि दङ आबनि बागै त तिनि समस्या बला के जों अबनो नायो अबनि स्थायी समाधान मति केंगिया मो बसर सिमि जाबो पाइबे म खालताइसो समस्या आंनुना आबनि स्थायी समाधान म बिसानि बिसिगु मा पाइनाय आबो आबो पाइनानै आं लामा बार-बार फोनगि पेकिया चीफ मिनिस्टर नो एक्ट रूल तलांगे फुटे एकेबारे सरो सरिया पड़ले मा के चुप पड़ले बन बखल को हाबि कस भाषा कमिशन आं आरएस केसिनो हामबाय रोमान स्क्रिप्ट फर कक ब्रक सबनो हामबाय मारियो आनो पूरा
চিফ মিনিস্টার আনো সামান বাগৈ এই যে সমাচরণ কমিশননি পুরা কপি এরপরে পবিত্র সরকারনি কমিশননি কপি এরপরে গোबां যা যা নাংমানি ডকুমেন্ট রোমান স্ক্রিপ্ট ফর কগরক সুবা আনো রহরই আন চিফ মিনিস্টার না ফোনগুই সংস্থা দিকা বন বাগি রোমান স্ক্রিপ্ট ফর কগরক সবানো পাইপলাইয়া হামবাই নিনি আজ যে কপি রহর মানে এড রুলস আবাবাই হাম অনেকটা সামুসারি মানকা जोंहा बेबदि दं हामबाय मारे नेबर न प्रब्लेम কিন্তু মুভমেন্ট পুরো বড় ন নরিত নির্জাক মানে আর কি চাং সেন্টিমেন্ট না আপটিং না মসিজা এক নাম্বার কে বোর্ড নি প্রেসিডেন্ট বসে বিনি চিঠি ন ইয়াতাং না মসিজা বহা চিঠি ইয়াসা কি মানিয়া বিনি অর্ডার বাই বোর্ড চলিয়া সরকার নে আন্ডার আছে ডিপার্টমেন্ট ও সরকার নে আন্ডার আছে কমিটি খাইরি যাক মানে বকি ক্যাবিনেট চলে কত থেকে অত দপ্তর অত আর বন চিঠি দিনার পক্ষে আন্দোলন নর্মালি যে কোনো সাবানো কোনো কাইসা প্রবলেম ন সমাধান খাইনান বাকি ইনকে কাইসা কমিশন অথবা কমিটি চঙ্গিরি যেমন প্রত্যেক 10 বছর পর পর নর পে কমিশন রহিং খানা বা পে কমিটি রিভিউ কমিটি সিপিএম নে আমলা তাবুনি বসকানি বেতননি স্ট্রাকচার বাহাইनाय नर किसे सनामै दे नि नामनो जों स्टाडि खालायै जों उल डिपार्टमेन्ट कैबिनेट पास खालायै अमामाव हाय नोटिफिकेशन नि ओरे एटेक खालाया नों जे सबमिट खालायमाने आबो सरकार या जागिबो मानो या जाया बगै मानो आबो सरकार नि तानि जास्ट ननो साजेशन सानमानि से कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी डॉक्टर अतुल डेवलपमेंट जे कमिटी खाइरि जाका आबो साजेशन सानमानि से ताबो जे बरक बनो चंगिरिका बनो जमारिये बगाइसेबे डाइरेक्ट बुट नु सभापतिनो रिरिका एदो बाबो सिलियन गुनि रिरका बुट सभापति तांगानि यासा तंखाबा दुई जनानि कारणे ए समस्या तৈরি बो जे फ्रुट प्रेसिडेंट जे फ्रुट बो मीडिया बिसकां कक्सावो ओ डॉक्टर अतुल देब्रम माने आज जे लेटर आबनो बो याक नि माने बारे हातिया ससनामे कक्साव इंगा ताबो आनि सिनाम सुमाला सर अबसे ओ कमिटी नि चेयरमैन सिमी चेंगै माने तो कोपर डेवलपमेंट कमिटी चेयरमैन সাংগঠনিক কার্যক্রম অনুসারে সেখানে ডিসিশন নাজার যে বসকাংনি 18 তারিখ আগটলানি ন দশরথ ভবন সুবরি বাগাননি চিনি এমসিসি নাই এমসিসি কা চিনি পার্টি নি যত থলাই কতর বডি ও জায়গা ন চিনি যত ডিসিশন কত রঙ্গ হয়তোবা চিনি বসকাঙ্গ চবা কতর খাইনা পান নাংমান বা বসকাঙ্গ যেহেতু ইলেকশন দङ जों अजे एमसीसी मीटिंग नि माध्यमे न जों चिन डिसिजन लानानै अबन बागै जों सारा त्रिपुरानि चिन जत विभागीय कमिटी दङनि बा डिविजनल कमिटी दङ जतनो जों नोटिस रहजा जत डिविजन नि न एटलिस्ट एमसीसी चिनि 10 जन के दङ 12 जन के दङ 12 जन के प्रतिनिधि सफायनाय नंनि माध्यमे जों हायनो हाय चिनि विभागीय कमिटी नि जत आदम नबो तिसा सेना बागै न नंनि माध्यमे जों कफिसा माखासारमोन इनके नंनि प्रतिबो कय मुं दंनाय नरबो चिनो एमसीसी प्रोग्राम नो कवरेज दिफायना बागै दिनै न ओ प्रेस मिट नि बिसिनो कबो आं हायनो हाय चिनि सारनो याखानाय दं जुदि क्वेश्चन द खायना दं तबो सारनो खाय सालबसे पिबा मसालायमनि आबो खादुमा फुनुका दै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आबुनि जे प्रेसिडेंट डॉक्टर धनंजय गण चौधरी जे रॉन्ग स्टेटमेंट माने आबुनि बागन जे ओ इशू कतर आसा बिफिसा ते किसा आनि साइना मुसुमा खबसे नरं थानिमान साइमा मुसुमा खबसे ओ त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने प्रेसिडेंट ने थानि न कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी ने चेयरमैन डॉक्टर अतुल देब्रमा बिनि कथे लेदा सगिमान दङ आबुन का रमान स्क्रिप्ट बाय न एग्जाम माने उथुन बांला बाय ना जना उथुन आले तरा सिया तंस्रा सिला खलाय हिके बको ब्रो डेवलपमेंट कमिटी नि से चेयरमैन बत्ती प्रसा बिद आ लेटर बाय ति प्रसा रंनि जेता 5000 ति प्रसा स्टूडेंट बसकां एग्जाम रा थाङै दङ बरनि थिना कि सिक्योर दङ मानस नंता मासु बिनो स्टेप नंता मासु